Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Iwamit On Air, mustami'in mustami'at rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillahirabbil alamin kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat nikmatnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat mengikuti pengajian kitab tafsir Jalalain dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa kita minas zulumati ila nur dinul Islam. Mustami'in mustami'at rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan pengajian pada kesempatan pagi hari ini yaitu halaman 462 surat At-Tolak. Madaniyatun salasa asyarah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatallikuhunna li'iddatihinna wa afsul iddata wa taqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujuna ila ayatina bifahishatin mubayyinah. Ya ayuhan nabi al-muradu ummatuhu biqarinati ma ba'dahu aw kullahu. Idza talaqtumun nisa ay aradtum at-talaqa fatallikuhunna liiddatihinna li awwaliha bi ayyakuna at-talaqu fi tuhrin lam tamus fihi li tafsirihi sallallahu alaihi wasallam bidzalika rawahu asy-syaikhani wa asul iddata ihfazuha lituraji'u qabla firaghiha wa taqullaha rabbakum ati'uhu fi amrihi wa nahyihi la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna minha hatta tanqadi iddatuhunna illa ayatina bi fahishatin zinatin mubayyana bi fathil ya wa kasriha mubayyinah ay bayyanat ay bayyinah fa yakhrujna li iqamatil haq alaihinna wa tilka al mazkurat hududullah wa may yata'adda hududallah faqad zalama nafsah la tadri la'alla Allah yuhdisu ba'da zalika ay at-talaq amra muraja'ah bima idza kana wahidah aw sintaini. Fa'idha balagna ajalahunna qarabna inqida'a iddatihinna fa'amsikuhunna bi'an turaji'uhunna bima'rufin min ghairi dirar aw farikuhunna bima'rufin utrukuhunna hatta tanqadi iddatuhunna wa la tudaruhunna bil muraja'ah wa ashidu dawai adli minkum alal muraja'ah awil firaq wa aqimus syahadata lillah la lil masyhud alaih aw lahu. Dzalika yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar min qurabid dunya wal akhirah, dari kesusahan di dunia dan akhirat. Ini keutamaan bagi orang yang bertakwa, yaitu mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bagi orang yang bertakwa, kesusahan-kesusahan, permasalahan-permasalahan hidupnya akan nemu solusi dari Allah, akan nemu jalan keluar dari Allah. Selanjutnya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib yaqturu bibalihi. Dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka, tidak terbersit sedikit pun dalam hati dari mana sumbernya rezeki. Tapi kalau Allah berkehendak karena orang itu bertakwa, itu ada saja jalannya rezeki, ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa tawakal kepada Allah, pasrah kepada Allah dalam segala urusannya, maka Allah lah yang akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fi umurihi fa huwa hasbuh kafihi innallaha baligun amrahu muradahu fi qira'atin bil idafa qad ja'alallahu likulli syai'in karakhain wa syiddatin qadra miqatan.
Allah menjadikan segala sesuatu itu ada waktunya, ya. Seperti kemudahan, seperti kesusahan, ya. Kita yo gak mesti bunga terus, kadang enek susah, gak mesti susah terus, kadang ya enek bunga. Jadi mendung, tidak selamanya mendung, kadang juga ada hujan. Dan tidak selamanya hujan, ada terang juga. Jadi kalau susah, ya nanti ada waktunya untuk kemudian berganti dengan kegembiraan. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna salasatu ashhur. Wallahi bihamzatin wa ya'in wa bilaya'in fil mawdi'aini ya'isna minal mahid bima'nal haid min nisaikum in irtabtum syakaktum fi iddatihinna fa'iddatuhunna salasatu ashhur wallahi lam yahidna lisigorihinna fa'iddatuhunna salasatu ashhur wal mas'alatani fi ghairi ta wa fi ghairil mutawaffa anhunna azwajuhunna amma hunna fa'iddatuhunna ma fi ayati yatarabasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra wa ulatul ahmali ajaluhunna inqida'u iddatihinna mutallaqat aw mutawaffa anhunna azwajuhunna ayyadna hamlahun wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi beberapa kali ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusannya menjadi mudah di dunia dan akhirat. Di dunia wal akhirat. Dzalika al-mazkur fil iddah amrullah hukmuhu anzalahu ilaikum. Wa may yattaqillah, ini beberapa ayat ini menjelaskan tentang keutamaan orang yang bertakwa. Wa may yattaqillah yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan Allah ngasih pahala yang besar. Askinuhunna ay al-mutallaqat min haitsu sakantum ay ba'du masakinikum miwujidkum min wujudikum ay sa'atikum atfu bayan au badal mimma qablahu bi i'adatil jar wa taqdiri mudhaf ay amkinatu sa'atikum la madunaha wala tudaruhunna litudayyiku alaihinna al-masakin fayahtajna ilal khuruj awin nafaqah fayaftadina minkun wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu alaihinna hatta yada'na hamlahun fa in arda'na lakum auladakum minhunna fa'atuhunna ujurahunna alal irda' wa atamiru bainakum wa bainahunna bima'ruf bidamilin fi haqqil aulad bitawafuqi ala ajrin ma'lum alal irda' wa in ta'asartum tadoyaktum fil irda' famtana al abu minal ujrah wal min fi'lihi fasaturdi ulahu lil ab ukhra wala tukrahu al ummu ala irda'ihi liyunfik alal mutallaqat wal murdi'at du sa'atin min sa'atihi wa man qudira duyyiqa alaihi rizquhu falyunfik mimma atahu Allah ala qadrihi la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullah ba'da usri yusra. Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan, ya. Maka kesulitan-kesulitan hidup yang kita hadapi, yang kita terima, insya Allah tidak berselang lama akan berganti yusron, kemudahan. Wa qad ja'alahu bil futuh wa ka'ayyin min qaryatin atat an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha hisaban syadida wa ka'ayyin hiya kaful jar dakhalat ala ayyin bima'na kam min qaryatin ay wa katsirin minal qura atat asad yakni ahlaha an amri rabbiha wa rusulihi fahasabnaha fil akhirat wa ilam taji li tahaqquqi wuqu'iha hisaban syadida wa azabnaha azaban nukra bisukunil kaf wa dhammiha fadhi'an wa huwa azabun nar fazaqat wa bala amriha uqubatihi wa kana akibatu amriha khusaran wa halakan a'addallahu lahum azaban syadida takrirul wa'id tawkidun fattakullah ya ulil albab ashabul uqul
alladzina amanu na'tun lil munada aw bayanun lahu qad anzalallahu ilaikum zikrahu al-Qur'an rasula ay Muhammadan sallallahu alaihi wasallam mansubun bi fi'lin muqaddar ay wa arsala yatlu alaikum ayatillahi mubayyinat bi fathil ya wa kasriha kama taqaddama liyukhrijal ladzina amanu wa amilus solihati ba'da maji'i zikri war rasul minaz zulumati al kufri alladzi kanu alaihi ilan nur al iman alladzi qama bihim ba'dal kufri wa may yu'min billahi wa ya'mal sholihan yudkhilhu wa fi qira'atin bin nun jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada qad ahsanallahu lahu rizqahu wa rizqul jannah allati la yanqati'u na'imuha Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mislahun yani sab'a aradin yatanazzalul amru al-wahyu bainahunna bainas samawati wal ardi yang silu bihi Jibril minas sama'is sabi'ah ilal ardi sabi'ah lita'alamu muta'alakun bimahdufin ay alamakum bizalikal khalq wa tanzil annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Tahrim madaniyatun sinta asyrah ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka min ummatika Maryah al-Qibtiyah. Lama waqa'aha fi baiti Hafsah. Wa kanat ghaibatan faja'at wa syaqqa 'alaiha kaunu dzalika fi baitiha wa ala firasyiha khaisu qulta hiya haramun alayya tabtaghi bi tahrimiha mardata azwajik ayridahunna wallahu ghafurur rahim ghafara laka hadza tahrim qad faradallahu syar'a lakum tahillata aymanikum tahlilaha bil kafaratil mazkurah fi suratil maidah wa minal iman tahrimul amad wa hal kafara sallallahu alaihi wasallam wa hal kafara sallallahu alaihi wasallam qala muqatil ataqaraqabatan fi tahrimi Maryah wa qala al-Hasan lam yukaffir li annahu sallallahu alaihi wasallam maghfurun lahu wallahu maulakum nasirukum wa huwal alimul hakim. Wadhkur idh asarra an-nabiyyu ila ba'di azwajihi ya Hafsah hadisan huwa tahrimu Maryah wa qala laha la tufshihi falamma nabba'at bihi Aisyah dhannan minha alla haraja fi dzalika wa azharahu Allahu atla'ahu alaihi lal munabba bih arrafa ba'dahu li Hafsah wa arada an ba'din takaruman minhu falamma nabba'aha bihi qalat man amba'aka hadza qala nabba'ani al-alimul khabir ay Allah in tatuba ay Hafsah wa Aisyah ila Allah faqad salat qulubukum amalat ila tahrimi Maryah ay tarra kama dzalika ma'a karahatin nabi sallallahu alaihi wasallam lahu wa dzalika dzambun wa jawabu syarti mahzuf ay taqabbalan wa atlaqa quluba wa utlika qulubun ala qalbaini wa lam yu'abbir bihi listisqalil jam'i baina tasniyataini fi ma huwa kal kalimah al-wahidah wa in tazahara bi idghami ta'astaniya fil asli fi dha wa fi qira'atin biduniha tata'awana alaihi an-nabi fi ma yakrahu fa inna Allah huwa faslun maulahu nasiruhu wa Jibril wa salihul mu'minin. Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma ma'tufun ala mahalli ismi in fayakununa nasirihi wal malaikatu ba'da zalika ba'da nasrillah wal mazkurin zahara awan lahu fi nasrihi alaikuma asarabuhu in talaqakunna aytolakon nabi azwajahu ayyubaddilahu bitashdid wa takhfif azwajan khairan minkun khabaru asa wal jumlah jawabu syarti walam yaqa at-tabdil li adami wuqu'i syarti muslimatin muqarratin bil islam mu'minatin mukhlisatin qanitatin muti'atin taibatin abidatin saihatin shaimatin au muhajiratin sayyibatin wa abkar.
Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, di mana di neraka itu ada malaikat-malaikat yang keras, ya, tidak pernah bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka. Mereka melakukan apa yang diperintahkan, ya, itu. Lalu bagaimana menjaga diri dan menjaga keluarga, ya? Tadi al-wiqayah min naril akhirat aula min al-wiqayah min narid dunya. Menjaga dari api akhirat itu lebih baik daripada menjaga daripada api dunia. Kalau kita di dunia, kalau kita punya anak aja kita jaga agar tidak terkena api di dunia, apalagi kemudian di akhirat. Bagaimana agar kita bisa memastikan bahwa anak kita nantinya selamat di akhirat? Dengan cara apa? Dengan cara mengajari anak kita ilmu, akhlakul karimah, iman, takwa yang kuat, kemudian juga tidak membiasakannya dengan kemewahan-kemewahan, kemudian juga bagaimana anak juga dijauhkan dari komunitas-komunitas atau teman-teman yang tidak baik, ya. Itu bentuk dari wiqayah, menjaga diri dan keluarga, ya. Maka harus diajari agama, ilmu, ya. Jadi al ilmu khairul mawaris, ilmu adalah sebaik-baik warisan. Ma'utiya walidun waladan afdola min adabin hasan, tidaklah seorang orang tua memberikan kepada anaknya pemberian yang lebih utama daripada adab hasan, adab yang baik, etika yang baik, akhlak yang baik, ilmu yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum bil hamli ala taatillah. Bagaimana agar keluarga didorong untuk taat kepada Allah? Naran wa quduhan nas al-kuffar wal hijarah ka asnamihim minha, yakni annaha mufridatul hararati tuttaqadu bima zukirala kanari dunya tuttaqadu bil hatab wa nahwihi alaiha malaikatun khazanatuha iddatuhum tis'a asyrah kama sayati fil mudassir. Hilazun min ghalizil qalb shidadun fil batshi la ya'sunallaha ma amarahum badalun minal jalalah ay la ya'suna amrallah wa yaf'aluna ma yu'marun. Ta'kidun wal ayatu taqwifun lil mu'minin anil irtidadi walil munafiqina al mu'minina bi alsinatihim duna qulubihim. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yawma yuqalu lahum zalika inda dukhulihimun nar li'annahu la yanfa'ukum innama tujzauna ma kuntum ta'malun ay jazaa'a. Ya ayyuhalladzina amanu tubu Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzillahu an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha, bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Bi fathin nuni wa dhammiha shadiqah bi Allah.
yu'ada ila zambi wala yuradu al-audu ilaihi. Yang namanya taubat nasuha itu taubat yang sungguh-sungguh. Artinya berusaha untuk tidak mengulangi dosa yang sama ya. Taubat yang tidak sungguh-sungguh itu kayaknya taubat tapi lain waktu melakukan lagi ya itu. Maka ata ibu minazambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak punya dosa. Lalu apa keutamaan bagi orang yang taubat nasuha? Asa rabbukum tarjiyatun taqau ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapus kesalahanmu kalau taubatan nasuha dari dosa kesalahan yang pernah kita lakukan. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkanmu ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa yudkhilakum jannatin basatin tajri min tahtihal anhar yauma la yukhzillahu bi idkhalin nar an-nabi walladzina amanu ma'ahu nuruhum yas'a baina aydihim amamahum wa yakununa bi aymanihim yaquluna musta'nif rabbana atmim lana nurana ilal jannati wal munafiquna yudfa'u nuruhum waghfir lana rabbana innaka ala kulli syai'in qadir. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kufar bisayf wal munafiqin bil lisan wal hujjah waghluz alaihim bil intihar wal makti wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ya daraballahu masalan lil ladzina kafaru ra'ata nuhi wa imra'ata lut kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fa khanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'a wa qila udkhula nar ma'ad dakhili. Allah menjadikan perumpamaan bagi orang-orang yang kafir, yaitu istri Nabi Nuh, istri Nabi Lut, di mana keduanya menjadi istri dari orang-orang yang soleh, tapi kemudian keduanya berkhianat. Fiddin iz kafarata wa kanat imra'atu Nuh wa ismuha wahilah taqulu liqaumihi innahu majnun. Wa imra'atul lut wa ismuha wa'ilah tadullu qaumahu ala adyafihi idza nazalu bihi lailat bi iqadin nar wa naharon bitadkhil falam yughniya ay nuh wa lut anhuma minallahi min azabihi syai'a wa qila lahumā udkhula an-nar ma'ad dakhilin min kufari qaumi nuh wa qaumi lut wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata Fir'aun amanat bi Musa wa ismuha Asiyah fa azzabaha Fir'aun bi an autada yadayha wa rijlaiha wa alqa ala sadriha roha azimah wa staqbala biha asyams fa kanat idza tafarraqa anha man wukila biha zalalatha al malaikah iz qalat fi halit ta'zib rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Jadi memang jodoh itu bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Maka biasanya dalam khutbah nikah itu ada redaksi yang berbunyi la yajtami'an isnani wa la yaftariqani illa biqada'in wa qadar minallahi qad sabaq. Tidaklah ada dua orang yang bertemu ataupun berpisah kecuali keduanya itu adalah sudah merupakan qada qadar Allah sejak zaman azali. Bagaimana takdirnya Allah? Ada orang soleh tapi istrinya tidak solihah, yaitu Nabi Nuh dan Nabi Lut. Ada orang yang laki-lakinya tidak soleh tapi istrinya solihah, yaitu Raja Fir'aun, di mana istrinya bernama Asiyah. Di mana Ibu Asiyah ini beriman kepada Nabi Musa. Tapi ketika Raja Fir'aun tahu bahwa istrinya itu beriman kepada Nabi Musa, kemudian tangannya, kakinya itu diikat, ya, dimbleki batu dadanya, dihadapkan ke matahari, ya. Tapi ketika orang yang dipasrai untuk menjaga atau menyiksa Ibu Asiyah ini pergi, malaikat menaungi Ibu Asiyah dengan
dari terik matahari. Nah, ketika sedang disiksa itu kemudian Ibu Aisyah berdoa, Robbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkanlah bagiku satu rumah di surga, ya itu. Kaman sobaro ala su'i khuluki zaujatihi u'atiya mislu ajri ayyuba alaihi salam. Barang siapa seorang laki-laki yang bersabar menghadapi akhlak buruk istrinya, maka dia akan diberi pahala seperti kesabaran Nabiullah Ayub alaihi salam. Wa man sabara ala su'i khuluqi zaujat wa man sabara ala su'i khuluqi zaujiha utiya mislu ajri Asyah imra'atu Fir'aun. Barang siapa seorang istri yang bersabar menghadapi akhlak buruk suaminya, maka dia akan diberi pahala seperti kesabaran Ibu Asyah, istri Raja Fir'aun. Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, artinya perbuatan menyiksanya Raja Fir'aun kepada Ibu Asyah. Wa najjini minal qaumiz zalimin, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim, ya itu. Maka itu diantara doa agar kita dijauhkan dari orang yang menzalimi kita, yaitu Rabbi najjini minal qaumiz zalimin, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin, Rabbi najjini minal qaumiz zalimin. Atau agar dijaga oleh Allah, berzikir, Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakilu Ya Allah, Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakilu Ya Allah, Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Wakilu Ya Allah. Wa najini minal qaumiz zalimin ahli dinihi faqabadallahu ruhaha. Wa qala Ibnu Kaisan rufi'at ilal jannati hayyah fahiya ta'kulu wa tashrabu. Wa Maryama atfun ala imraati Fir'aun ibnata Imran allati ahsanat farjaha hafidhathu fanafakhna fihi min ruhina ay Jibril haisu nafakha fi jaybi dir'iha bi qalqillahi ta'ala fi'lahu alwasil ila farjiha fahamalat bi Isa wa sadaqat bi kalimati rabbiha syara'i'ahu wa kutubihi al-munazzalah wa kanat minal qanitin minal qaumil muti'in. Jadi Maryam adalah orang-orang yang taat, ya. Jadi ada nama beberapa wanita yang disebutkan di dalam Al-Quran, di antaranya Asyah istri Raja Fir'aun dan juga Maryam, ibu daripada Nabi Isa. Ahsanat farjaha, yang senantiasa menjaga kehormatannya. Tapi kalau Allah berkehendak, walaupun tidak memiliki suami, akhirnya memiliki anak yang bernama Nabi Isa. Lalu apa keistimewaan daripada Ibu Maryam? Yaitu sesungguhnya berat untuk memiliki anak tapi tanpa kehadiran suami. Tapi kalau Allah berkehendak kun fayakun, jadi maka jadilah. Maka di antara sifat utama yang dimiliki oleh Ibu Maryam yaitu adalah ridho bil qada, ridho atas takdir atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ridho bil qada yuzhibul ham. Ridho atas takdir Allah bisa menghilangkan kesedihan. Kalau kita berpikir terlalu panjang, kita kemudian akhirnya akan sampai kepada kesimpulan, ya meneh wis takdir pangeran, ya kita ngikut aja. Mario Allah dalam kehidupan ini. Surat Al-Mulk Makiyatun salasun ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha berkah zat yang di dalam kekuasaannya kerajaan atau kekuasaan. Allah atas segala sesuatu maha kuasa. Dialah zat yang menciptakan mati dan hidup. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk mengujimu siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Jadi ujian ini adalah kehidupan ini adalah ujian.
Yang sehat diuji mau beribadah apa tidak, yang sakit diuji mau bersabar atau tidak, yang kaya diuji mau bersyukur apa tidak, mau berbagi apa tidak, yang miskin diuji mau bersabar apa tidak. Tabaraka tanazzaha an sifatil muhdatsin alladzi biyadihi fi tasarrufihi al-mulku as-sultan wal qudrah wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta fid dunya wal hayata fil akhirah au huma fid dunya fanutfatu tu'radu lahal hayat wa hiya ma bihi al ihsas wal maut diduha au adamuha qaulani wal khalqu ala sani bima'na takdir liyabluwakum liyakhtabirakum fil hayat ayyukum ahsanu amala atwa'u lillah wa huwal azizu fi intiqamihi mimman asahu al-ghafur liman taba ilaihi alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ba'duha fawqa ba'd min ghairi mumasatin ma tara fi khalqir rahman lahunna aw li ghairihinna min tafawut tabayun wa adami tanasub farjil basara a'idhu ila sama hal tara fiha min futurus wudu wa syukuk tumarji basara karrataini karrah ba'da karrah yang qalib yarji ilaikal basaru khasi'a dalilan li adami idraki khalalin wa huwa hasir munqati an ru'yati khalal walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya al-qurba ilal ardi bimasabiha binujumin wa ja'alnaha rujuman marajim lisyayatin idastaraku sam'a bi ayatin fasila syabun anil kaukab kal qabas yukhadhu minan nar fayuqtalu al-jinni aw yukhbiluhu la anal kaukaba yazulu an makanihi wa a'tadna lahum azabas sa'ir an-nar al-muqadah walil ladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir hiya idza ulqu fiha sami'u laha syahiqa sautan munkaran ka sautil himar wa hiya tafur tagla takadu tamayyazu wa quri'ata tamayyazu alal asli tataqattau minal ghaiz ghadaban alal kufar kullama ulqiya fiha faujun jama'ah minhum sa'alahum khazanatuha su'alu tawbih alam yatikum nadhir rasul yundirukum azab Allah ta'ala qalu bala qad ja'ana nadhir fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'in antum ma antum illa fi dhalalin kabir yahtamilu ayyak kuna min kalamil malaikati lil kufari hina ukhbiru bitakdzib wa ayakuna min kalamil kufari lin nuzur wa qalu law kunna nasma'u ay sima'a tafahum aw naqilu ay aqli tafakkur ma kunna fi ashabis sa'ir wa antarafu haitsu la yanfa'ul i'tiraf bi dzambihim wa huwa takdzibun nuzur fasuqan bi sukunil ha wa dhammiha li ashabis sa'ir fa bu'dan lahum an rahmatillah innal ladzina yakhshawna rabbahum yakhafuna bil ghaib fi ghaibatihim ayunin nasi fayuti'una sirran fayakunu alaniyah aula lahum maghfiratu wa ajrun kabir ay al jannah wa akhir ayyuhan nas qaulakum awijharu bih innahu ta'ala alimun bi dzatiz sudur bima fiha fa kaifa bima nataqtum bih wa sababu nuzuli dzalika annal musyrikina qala ba'duhum li ba'din asarru qaulakum la yasma'ukum ilahu Muhammad ala ya'lamu man khalaq ma tusirruna ay ayanta fi ilmuhu bidzalik wa huwa allati fi ilmihi al-khabir fihi la walladzi ja'ala lakumul arda dalula sahlah lil masyi fiha famshu manakibaha jawanibuha wa kulu mir rizqi al-makhluq li ajlikum wa ilaihin nusyur minal kubur lil jazaa'a amintum bitakikil hamzataini wa tashilis thaniyah wa idkhali alifin bainaha wa bainal ukhra wa tarkihi wa ibdaliha alifan man fis sama'i sultanuhu wa qudratuhu ayyak sifa badalun mimman bikumul ardu fa idha hiya tamur tataharraka bikum wa tartafi'a fawqakum am amintum
Man fis samai ayursila badalun mimman alaikum hasiba rihan tarmikum bil hasba fasata'lamuna inda muayanatil azab kaifa nadhir inda ribil azab ay innahu haq. Laqad kadzdzaba alladziina min qablihim minal umami fa kaifa kana nakir inkari alaihim bitakdzib inda ihlakihim ay innahu haq. Awalam yarau yang duru ila tayri fawqahum fil hawa safatin basitatin ajnihatahunna wa yakbidna ajnihatahunna badal basti ay wa qabidatin ma yumsikuhunna anil wuquf fi halil basti wal qabdi illa rahman bi qudratihi innahu bi kulli syai'in basir. Al makna alam yastadillu bi subuti tayr fil hawa ala qudratina an naf'ala bihim ma taqaddama wa ghairuhu minal adab. Amman mubtada hadza khabaruhu alladhi badalun min hadza huwa jundun awanun lakum sillatul ladzi yansurukum sifatu jundin min duni rahman ay ghairihi yadfa'u ankum adzabahu ay la nasira lakum. Inil kafiruna ma al kafiruna illa fi gurur ghurrahumus syaitan bi annal adzaba la yanzilu bihim. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah in amsaka ar-rahman rizqahu ay al-matar ankum. Wa jawabu syarti mahzufun dalla alaihi ma qablahu ay fama yarzuqukum ay la raziqalakum ghairuhu ballaju tamadu fi utuwin takabburin wa nufur tabaudin anil haq afama yamshi mukibban waqian ala wajhihi ahda amma yamshi sawiya mu'tadilan ala siratin tariqin mustaqim. Wa khabarun minat thaniyah mahdufun dalla alaihi khabarul ula ay ahda wal misal fil mu'min wal kafir ay ayyuhuma ala hudan. Qul huwa alladhi ansha'akum khalaqakum wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ma mazidah wal jumlatu musta'nifah mukhbarah bi qillati syukrihim jiddan ala hadhihi ni'am. Qul huwa alladhi zara'akum khalaqakum fil ardi wa ilaihi tuhsyarun lil hisab. Wa yaquluna lil mu'minin mata hadzal wa'du ay wa'dul hasyri in kuntum shadiqin bihi. Qul innamal ilmu bimaji'ihi indallah wa innama ana nadhirum mubin bayyinul inzar falamma ra'awhu ay al azabat al hasyri zulfatan qariban si'at iswaddat wujuhul ladzina kafaru wa qila ay qala al khazanatu lahum hadza ay al azab alladzi kuntum bihi bi indarihi tad'ud annakum la tab'asuna wa hadhihi hikayatu hal ta'ti abbaru anha bi tariqil madi li tahaqquqi wuqu'iha. Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya minal mu'minin bi adabihi kama taqsidun aw rahimana falam yu'adzibna fama yujirul kafirina min azabin alim ay la mujira lahum minhu. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamun bitta'i wal ya'i inda mu'ayanatil azab man huwa fi dhalalin mubin bayyin anahnu am antum amhu. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghairan fil ardi famayatikum bima'in ma'in jarun tanaluhul aidi wa dalla kama'ikum aylaya bihi illallah ta'ala fa kaifa tunkirun ayyab'asakum wa yustahabu ayyakul al-qari'u akiba mu'inullah rabbul alamin kama warada fil hadis akiba ma'in Allahu rabbul alamin kama warada fil hadis wa tuliyat hadhil ayat inda ba'dil mutajabbirin faqala ta'ti bihil fu'su wal ma'awil fa dhahaba ma'u ainihi wa amya na'udzubillah minal jara'ah ala Allahi wa ala ayatihi. Surat Nun makiyatun wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikianlah pengajian kitab tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini, semoga bermanfaat. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatma'innu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawajana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qamana wa tukhlisu biha qalbana wa tulimuna biha uluman laduniyan wa tukrimuna biha bis-sa'ada wal karamatu tuksiru biha amwalana wa syabana wa subhana wa diyafana wa tarzuqana
Allahumma tamama rahmatika tamama ni'matika tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala ma khalaqta wa razaqta wa ma tawayyata liman tusyarif fil khalaiq ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bi'adati anwar rizqi wal futuhat ya basit alladhi yabsutu rizqa liman yasha. Ubsud alaina rizqan wasi'an min kulli jihatin min khazaini ghibika bi ghairi minati makhluqin bi mahdi fadlika ya rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alaihim waladdallin. Demikianlah pengajian kitab tafsir Jalalain pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.